din ng 1 tigbawan. 1 tigbawan. Picture. Okay, ready? 1, 2, 3. 1 tigbawan. Practice sabi. 1, 2, 3, go. Sige. Rolling and action. 1 tigbawan, tigbaw, manibabaw. Ngayong aga. Aris isa. So, good morning, Sir Attorney Ruel Bon, no, Superior. So, isa man siguro man ka reason nga ari man diri, no, aside sa letter niya na mention yung learning visit sila is to present the 2023 basic population profile of the province of Iloilo. Ang tanan yung municipality na consolidated ng data sa Iloilo province. And then Mayor, keyboard ako kayo. Anyways, now we would like to present in behalf sa Iloilo Provincial Population Office. So we would like to present this certificate that reads Republic of the Philippines, Province of Iloilo, Provincial Population Office. This certificate of Mayor Municipality Office on Comprehensive Population Data Banking and Management Program during the learning visit activity of the personnel and staff of the Provincial Population Office. We are truly grateful for the unwavering support you have extended in the implementation of the Philippine Population and Development Plan of Action, or the PPD POA 2023-2028, and the Population and Development Programs of the Province of Iloilo. So, given this 31st day of January 2025 at Tigbawan, Iloilo, Philippines, signed by Attorney Ruel Bondi, Superior Provincial Population Officer, and Arthur R. Defensor Jr., our governor. So, naunang appreciation sa presentation. First. 1 tigbawan. 1 tigbawan. Tigbaw mga ibabaw. Tigbaw mga ibabaw. Mabayo sa may kasadyahan. Action! Action! More energy! Tatlo ka mo eh. Hi! Okay.
So, I would like to request the Malaking kaaga sa tanan. Welcome to Tigbawan. So, na-welcome to sila ako niya very good friend, Attorney Ford. And also sa kanya former colleague, ito sa kanya ang tagalamigan, former board member siya. So, sa inyo tanan, naripay kami pipili ng Tigbawan to be your learning visit, no? At this time, may I share to you ang ako nga present no present no kay do ano na ni attorney so no ang presentation masulod na gid man sa 10 minutes. Down in the south. The municipality of Tigbawan is a coastal town with 50 kilometers southwest of Iloilo City. It is a second-class municipality consisting of 52 barangays with a total population of 70,603 based on the latest data of the Provincial Population Office. Tigbawan Here, so second-class municipality starting Tigbawan. Diba? Of the Tigbaweños are 70,602 wherein. So of course, we have the demographic reports. We update the demographic reports every month during the ang columnar. Sir, nakita niya ang columnar, kag namian gid siya, kag nakita niya kung ano siya ka-importante, no, ang records natin. So gitagaan niya kami budget 50,000 for the columnar sa 52 barangays and of course the booklet, no, para sa okay, so ginamit. So they are the ones, no, nga hatag sa information, mag-remind, no, kag para hindi man mabudlay sa ila kay ang iban Provincial Population Office diri sa Municipality of Tigbawan, no, sa statistical data diri sa Banwasag Tilo nga terms and definitions na ginagamit naton especially in identifying sa households and families and migration. Okay, so and then nag-house to house survey after sina no nga nagbarangay nga visit na bala na sila kung paano mag-identify sa validation to check kung abugin man ibala check to niyang records niyo sa births and deaths in and out and then i-finalize naman para come up sa municipal population. Ako lang abi na document pero nakasulod man ako sa during the with our local chief executive no kay school heads from the elementary and high school. So na-present sa ila thanks to Adi ang data nga ginhatag niya no. Siya ang naka-consolidate galing sini no sa office. So na-present ko sa ila kang makita diri nga diri sa Banwasag Tigbawan Mayor ang daw number 1 kaya problema nila ang school works kid. So amo na siya. So every month may mga attorney nga accident ano kay lupyuhan na sila. No? Maupod nila nga na ospital. No wala sang tay. So okay. Sige, glimpse lang lasing. So, ang Facebook page, siguro iba sa inyo naka-like and follow. So, wala pa, kindly like and follow and share. Okay, for updates no, sa programa diri sa Banwasag Tigbawan. Sige, amo niyo siya sa LGU support. So, siguro ikato na lang na dila. Yes. No, non-office PPO, hindi siya naka-aligns or sa other mga offices, kundi sa among office. So, kung may mga activities kami diyan nag-process ng documents. So, iba sa inyo pamilyar na sila na nagsakot kanina ang pinakalit. No, I have heard na nagtihinti. Si Joanne. Every student in fact, such data is utilized by the LGU during the SGLG validation. Natag sila nga award, no, recognition sa last January as kahapon na sir natapos ang mga
barangay evaluation. So, ako galing po timing man, no? At least 31, hindi siya nag-conflict sa among barangay visit. So, thank you so much. Kapila ako magpasalamat. No? But grateful sa tanan yung mga accomplishments. Dili sa Banwasang Tibawan. And these accomplishments, hindi niya siya mahimo, no? Permi kung manjagit, gina-mention sa mga best POs ko, sir. No, kaya hindi siya namon malabot without their help and support man. So nakita nyo, tuguro kagina, maski inahapo-hapo sila, no? Sige lang ang pag-welcome, no? Ang pag-saot nila, no? To welcome you all. So thank you so much and God bless us all. Reload, down anay, rolling, and go! More progress, Iloilo! Ay, sorry lang. Wow, Tigbawan! Wow, Tigbawan! 1, 2, 3, go! One Tigbawan! And okay. Kaway! Kaya kagali. Oh, sige, diri sa kon. Shine on, Masinanon video. Roll. Oh, sige. Rolling, shine on, Masinanon. Go. Shine on, Masinanon! Good take. Very short presentation, binalaybayan na yung amin ng mga BSPO officers. Ang mga barangay, maugod, tamad, kag masaligan. Bisan ano pa ang amon maagyan nga kabudlayan. Amon ginaantos, basta matuman ang amon katungdanan. Unang sa mga kumuluyog sa kabarangayan. Sino mas sinadyaon, bisan gamay lang ang ginamano, sabing kinakaroon. Ang among barangay profile makita. Ayaw, Masinanon! So much. Pakamunag gatam. Pagatam na kami ng lahat. Nation, nag-present kuman during our final evaluation. Si Masin. And na-compose kami nakaigo sa atin nga upload. 2023, 42,801. Kag ang makalalakihan, 21,522.
amon nga booklet, no? 2022 ang itsura ka booklet naman sa aming design. And amo dyan ang mga essential records pagid, no? Mauwa sa school kang layo, kag Masin National High School. So amo dyan CR man ko sabihin man nga office naka naman nga kung ano dyan makita ako kung number makita man sa STO, no? And we have the request in 2022 may form and amo rin na dito request lang mga number of OSY dili man tuno ang and member man ako sa committee kay ang PSTO ginagamit at ang demographic information natin ginagamit din nato na muna ang mga agencies na nag-request yes common man siya anak mga data request kung ano na request nila usually in project sa church construction project kay ang barangay nga nabilong of St. James nagpangayo gitsanda no ang parish nga mga number of households para nga sa solicitation lang dalas time so hanggang na ito nga public no OC na data board na nakita man sa sila mga yung data per barangay makita na dala yun dyan sa data ko titigan ko sa ligan nyo it is an one-on-one hambal ko dyan sa PPO nag-search kita for best managed support ni LGU mandya ka naman kaya and providing service vehicles during and providing the year as to barangay Okay, I would like to acknowledge yun ang ever supportive, no, ang PPO and PSPO, no, sa SB Jan, Montihar. SB, kasi matawag ka message sa akin ng mga, ano. So, gawain ako muro ito yung mahambal, pero ang aming support sa local government unit, we always give our all out. Inangita naman si Ma'am May is very effective niya na nangin PPO kaya sa Banwa ng Masin. No? Of course, support ni Sir Bon. So ever since si Sir Bon, bakit very supportive. No? Kay most of the time, ma-share ko kay Governor to, of course, ma-lobby for some projects from Masin. Always very, very accommodating si Sir Bon kanaman niya sa Masin. So thank you kay Sir Bon, kay party ka man na nagduro ng project ng sa Masin because kasi do pasis kami pwede sa Kapitol na mag-audience kay Doc. So sa liwat, welcome media, kamusta Masin ka, gawin ka, ko kaninyo ka na. And action! Shine on, mga Sinalon, para sa more progress, Iloilo! Yeah! Action! Shine on, mga Sinalon, para sa more progress, Iloilo! Yay! Sigang goes to Batangas. Easy ka! Assign sa Parang Banwa, 42. And kung sa Vice Mayor, pero when nalagay ka na nakakatayin ba? Bakit kinalahay na kami na termino? Hindi kilala kami nag-meet. Hindi para, mas mabalas lang na kanto. Okay, picture ako. 1, 2. Isa pa. 1, 2. And ang one dumanggas nga pose. Picture. 1,
Juan Dumangas ka post picture. 1, 2, and video ako. Juan Dumangas. Right now? Okay, say Juan Dumangas. Rolling. And action. Juan Dumangas. Good. Oops, sorry. Certificate. I mean, right? Ito tala nyo? Si Vice naman ay. Si hindi Mayor. Oh, si Ano certificate to? Gusto mo ba si Mayor? Okay. To keep you waiting, guys. Gusto na makita ang artista. Artista na si Vice for Information kay ABS. Sabi nyo, ang trend subo. Former mayor. Ang mga dalaga pa ka mo. Hindi ka mo mangita sa nubyo nga wala dyan. Kaya ang lagko dyan, mapinalang kaon. Kurang kalbo, mas mapinalang kaon. Mayor. Hindi na si Regine. Kasi saan kami sa latest niya date na state report. So, picture kita dito. And smile. Formal na formal. And then, Juan Dumangas pose. Okay. And hold. Sige. Rolling kita ha. Juan Dumangas. Okay? Teka lang. Ayan. Sige, Juan Dumangas. And down. And rolling. Action. Juan Dumangas. Welcome to our overview of the 2023 composed of 40,096 males and 39, reaching that milestone around 22,463 families, 18 persons per square kilometer. Now let's take a look at births, translating to a crude birth rate of 10.12% of these births were to teenagers under 9. Let's delve into age demographics. The population 0.68% are elderly individuals. Understanding these figures helps us better plan. Ang dedicated kagtay ayat nandi ang pag-maintain sa ating population. So hindi ko na pag-present isa-isa ang master list kay and then may alam man kami municipal and barangay monthly population rundown. Mansang November or December subok sa nagadugang ng atong nga population. Makita nyo ito karon. And may ang monthly is in booklet lang siya namin. Also, we have the infographic ang demographic insights namon. Then, ari siya, ang population highlights namon and demographic events ng 45. Maka-create kita 45 barangays na infographic nila. So, ipakita ko sa mga naka-excel. Per barangay, check ka. So, ano siya ang summary sa barangay infographic? Street or RDC ng Jill, or the street or ng kayo, kamot ng
naka-ward na kada meeting, wala absent kada kami na year-end allowance na karon lang science to fight us. It provides accurate direction to mga class. Kung kisa mo nagiging puntahan siya naman, nag-create siya naman na dapat online sa PMOC. Like for example, makadto sila sa office. Tapos schedule. Nagada naman sila sa schedule. And then, ako nag-fill up nila online na pamatuod or sure na gid na maka-attend sila sa schedule na ginhatag namon. And then, like for example, 20 ka-couples ang sorry, kay nagtaklap. Like for example, 15 couples maximum natin sa PMO. So, 15 couples ang maka-PMO sa amon. Di ba ka-ulti hunting code sa certificate, no? So, amo man na, gin-mail merge ko man siya pa rito sa infographic. Para in just a minute, makahimo makapisang 15 na PMO certificates. Amo lang ginaang purpose na akay online na schedule for a PMO namin. So, nagagamit ang isang color and number code. Sa columnar na natin, may 1, 2, 3, 4, 5. Sa columnar, 2021 to 2022 is nag-4K kami. And then sa 2030, nag-present kita na sa ila sa booklet kaga-turnover. So, Ma'am, sir, welcome sa office. And action. Ma'am, sir, welcome sa office. Lumanga. Wow. Oo. Standing mo. Ito lang bitaw. Hindi guys, subong na yung naganggo, nagligad yung hindi. Kawai, kawai. Okay. Join. Hi. And okay. Familiar. Hindi ko ma-place. Oh well. Allowance, so just be Madali lang, sorry. Mayaman ka. Walang Action. PBO goes to Dumangas! Hindi lang pagdala nga ako mga And action. Sila na nag-brother ka sa video. Sir, lain naman.
Kakita ko ba pa? Okay, kawai. And action! Juan Dumangas. Go. Juan Dumangas! Rolling and go. Juan Dumangas! Good time. Formal. Formal. And wacky. Okay. More progress. More progress. And Juan Dumangas. Okay. Video kita. More progress. Juan Dumangas sa More Progress Iloilo. Rolling and action. Cut and action.